radio station WXJ68, transmitting on a frequency of 162.55 MHz, from Hotel El Estado in Maricao. Boletín, aviso de inundaciones repentinas para Vega Baja, Florida, Barceloneta, Morovis, Vega Alta, Dorado, Ciales, Orocovis, Corozal y Manatí hasta las 6:15 de la tarde. Lluvias asociadas con el huracán mayor Irma continuarán afectando estos municipios durante las próximas horas. Inundaciones repentinas comenzarán en breve. Se esperan crecidas rápidas de río y riachuelos. Un aviso de inundaciones repentinas significa que las inundaciones son inminentes o que están ocurriendo. Bulletin flash flood warning for municipalities mentioned above until 6:15 p.m. Rainfall associated with major Hurricane Irma will continue to affect these municipalities during the next several hours. Flash flooding will begin shortly. Rapid river rises are expected along small streams and rivers over the next few hours. A flash flood warning means that flooding is imminent or occurring. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha extendido el aviso de inundaciones repentinas para los municipios de Vega Baja, Florida, Barceloneta, Morovis, Vega Alta, Dorado, Ciares, Orocovis, Corozal y Manatí hasta las 11:15 p.m. A las 5:51 p.m., lluvias torrenciales asociadas con el huracán Irma continuarán produciendo inundaciones repentinas a través de estos municipios. The National Weather Service in San Juan has extended the flash flood warning for Vega Baja, Florida, Barceloneta, Morovis, Vega Alta, Dorado, Ciares, Orocovis, Corozal, Manatí until 11:15 p.m. At 5:51 p.m., torrential rainfall associated with Hurricane Irma will continue to produce flash flooding across these municipalities.